ऑलरेडी एक्सप्लेन केला. मिडियाकूय एक रिक्वेस्ट करता की ज्या तरेन एक्सप्लेन केला ते त्या लोकांक सगळ्यांक पावचे. ज्या तरेन तो इशू तुमी सगळ्यांनी दाखयल्लो तो इशू सरकाराचो कितें आसा ती क्लॅरिटी आमी दिल्ली आसा, बऱ्या तरेन डिटेल दिल्ली आसा. सो आय थिंक द इशू एज ऑफ नाव इज रिजॉल्व इन टर्म्स ऑफ इशूज ऑफ पीपल हू ट्राय टू मिसकम्युनिकेट और मिसअंडरस्टँड. जी कंप्लेन आमी ऑलरेडी पोलीस स्टेशनार दिल्या टू फायंड आउट द सोर्स ऑफ who started with that mall concept when there was no mall. चर्चेक खबर आसा एम्युनिटीज, आमकां खबर एम्युनिटीज, कोण तरी फूक घालता आनी गोंयचें वातावरण डिस्टर्ब करपाक सोदता. हे लोक थोडे आयडेंटिफाय जावपाची गरज. आनी फक्त तुमी चर्च कमिटी कडेन उलयता म्हणून सांगलें. आतां तुका सांगलें बरें, काम बंद दवरलां. ASIचो जेन्ना कल्चरल डेपोजिटचो सर्वे जातलो तांणी 2 ते 3 म्हयने मागले. तांचो रिपोर्ट येतकर तांणी समज फुडें सांगता त्या प्रमाणे फुडली दिशा. इट इज टू अर्ली फॉर अस टू कम्युनिकेट. एकदां सगळें कितें हें आयलें, डिटेल्स आयले की मागीर परत चर्च ऑथॉरिटी कडेन उलयतले. विशय कितें थंय येता कितें मॉल न्हय, फक्त एम्युनिटीज आमच्या टुरिजम पिलग्रीम त्या गोंयच्या साहेबाच्या जगा वयले येतात. एक्सपोजिशनाक टेम्पररी आशिल्लें आनी तें तुमकां म्हणलें 150 कोटी मोडून 3 म्हयन्यान सरकारान विदीन कोर आवटसायड कोर रेग्युलेटेड ही भाशा आयली ना. पूण एक कोण तरी पॉलिटिकली स्वता थंय फुडें रावंक सोदता आसतलें. बाकी तें आसता वातावरण. बट वी एक्नॉलेज द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल who misunderstood and got miscarried, for which we have already clarified our thought process. And sometimes it is prudent to seek advice so that prudent can be more prudent. कळ्ळें कितें म्हणटा. पण एक कन्फ्युजन कित्याक केलें मॉलाचें? मॉल म्हणपाक कारण कितें जालें? आतां पुलिसेक आतां दिलें, आय एम नॉट पुलीस. जेन्ना क्लियर आसा आनी आमी थॉट क्लियर दवरिल्लो ताजेरूच समज विचार आसा, प्रुडंटान म्हाका दिसता सारकी कॅरी करपाक जाय. एक पाटूच गजाल उलोवंक जायना. तांकां संवय जाली आसा आनी एकूच फावटी उलोवपाचें. तांणी मातशें करपाक जाय. म्हणटा इट्स प्रुडंट टू बी प्रुडंट, म्हणजे इट्स प्रुडंट टू टेक एडवायस, टू बी मोर प्रुडंट. या थँक्यू सर.